Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Amma ba'd. Tuan-tuan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya Firuzal bin Ramli. Saya sekarang menetap di Bera, Pahang. Okey, tuan-tuan puan-puan, saya nak kongsi pengalaman saya merasa kena penyakit gastrik GERD, gastrik dan GERD. Okey, hari ni pun kalau kita tengok dalam media sosial, dalam Facebook, dalam internet, banyak orang cerita tentang GERD. Saya sebelum kena GERD ni, saya tak tahu apa dia langsung GERD, tak pernah dengar pun. Tapi bila lepas kena ni, kebetulan ke agaknya, banyak pula cerita tentang GERD. Produk-produk yang berkenaan pun banyak dalam Facebook. Okey, saya ringkaskan pengalaman saya kena bulan 7 tahun lepas. Saya balik dari mancing laut 3 hari 2 malam. Saya pergi mancing di Muar, Johor. Pulau apa nama tu ya? Pulau apa lupa. Pulau pun lupa dah. Saya naik dekat jeti Rompin kan. Jeti Endar Rompin. Okey, saya pergi 3 hari 2 malam. Sebelum ni memang saya suka mancing laut lah. Saya memang kaki mancing laut. Tapi tak pernah pergi lama macam tu. 3 hari 2 malam. Itu paling lama lah pergi. Jadi bila pergi mancing laut ni, tuan-tuan perempuan, kalau kaki mancing, tuan-tuan tahulah. Kita akan jaga makan. Kita makan sikit. Kita tak nak makan lebih-lebih sangat. Kita takut mabuk. Takut muntah. Jadi masa saya pergi itu pun, badan tak berapa fit lah. Masa tu tak ada sakit apa lagi. Tapi tak fit sangat lah. Maksudnya stamina kurang gitu kan. Jadi pergi, memang tak makan lah. Makan sikit-sikit sangat. Saya ingat saya memang duk ulang makan jeruk, minum air kok. Sebab nak bagi angin keluar kan. Kita tak nak mabuk, tak nak muntah. Jadi hari mancing tu pun memang saya pun tak kuat. Tak boleh mancing dengan macam selalu. Okey, habis balik mancing tu dalam seminggu lepas tu lebih kurang, saya pergi kerja, hari kejadian ni. Saya pergi kerja, pagi tu saya minum teh. Saya ingat saya minum teh pagi tu. Lepas tu dalam pukul 10 pagi dekat pejabat lebih kurang saya baca buku. Saya buat kerja pejabat kan, sambil saya baca buku. Lepas tu saya rasa jantung saya laju je, tak berhenti. Saya kata, apa ni? Saya kata, kena jantung, sakit jantung ke? Saya tunggu dalam sejam. Saya tunggu, tak berhenti-berhenti. Saya telefon isteri saya kata, pelik ni rasa ni. Saya kata, jantung laju sangat ni. Lepas tu rasa lawyer. Saya kata, nak muntah sangat. Dah lama dah tahan ni, saya kata. Lepas tu dia kata pergi klinik lah. Saya pun pergi klinik. Saya pergi klinik Triang. Klinik Triang Pahang ni. Klinik kerajaan saya pergi. Doktor, masa saya pergi pun rasa berdebar lagi. Dada berdebar. Dia kena kat dada tau. Lepas tu saya kata jantung saya laju ni doktor, saya kata. Lepas tu doktor test, dia suruh baring. Dia check. Lepas tu dia suruh masuk bilik buat ECG tu. Test ECG. Lepas tu bagi doktor baca result semula. Doktor suruh masuk balik bilik tu. Dia kata you pergi baring situ. Nanti kita masuk drip masuk jarum. Saya kata kenapa doktor? Dia kata you sakit, tengok ECG ni okey, dia kata, tapi dan jantung you laju, dia kata. So kita refer pergi hospital lah. Dia kata pergi hospital. Wah, ni gambar tuan-tuan. Ini gambar dia. Jadi saya kata lah macam ni, tak apalah, saya pergi sendirilah, saya drive. Dia kata tak boleh. Kalau sakit dada macam ni tak boleh pergi sendiri. Dia kata bahaya. Saya call isteri. Saya kata kali ni kena lain macam, saya kata. Yelah, maksudnya biasalah masuk ward ni kan. Pergi klinik ni biasalah. Tapi sampai kena kejarkan ke hospital, naik ambulans, tak pernah lah tuan-tuan. Doktor suruh baring, masuk drip tu. Lepas tu naik ambulans tuan-tuan. First time saya naik ambulans pergi
Hospital Temerloh, Hoshas. Hospital Temerloh. Berasalah naik ambulans. Okey, pergi sampai hospital. Jangan bangun, dia kata. Kena naik kursi roda, kena tolak je. Saya kata saya pelik lah. Saya kata saya boleh jalan, saya kata, tapi memang jantung saya laju. Tak apa, doktor kata kita check lagi. Pergi hospital, doktor check ECG lagi, lepas tu X-ray dah siap semua. Okey, dia kata, you okey, dia kata. Okey, saya kata, saya macam ni okey ke, saya kata. Tak ada, you ada gastrik. Saya cakap, gastrik? Saya kata gastrik saya tahu doktor, dulu tingkatan 3 tahun 97 saya kena gastrik, saya tahu kena dekat ulu hati sini, dekat perut sini. Ini dekat sini. Oh, ini GERD, dia kata. You kena gastrik, itu namanya GERD. GERD ni sudah dia naik atas, dia kata. You punya salur sini dah terbuka. Saya pun tak tahu apa dia. Saya je lah, okey lah. So macam mana ini? Okey, tak apa, you ambil ubat, you balik, you rehat dulu, dia kata. Macam tu je. Saya pun balik lah. Balik rehat, doktor bagi MC. Lepas tu esok-esoknya saya pergi jumpa dengan kawan saya. Dia doktor di klinik cawangan lah, klinik swasta, doktor cawangan, klinik cawangan, klinik yang banyak cawangan ni. Okey. Lepas tu saya bercerita dengan dia. Sebab kawan kan, kawan kita boleh sembang-sembang sikit. Susun sikit gambar ni. Bukti saya pernah naik ambulans sebab GERD. Sebab GERD. Okey, doktor pun cerita, kawan saya tadi ceritalah GERD ni apa. Dia lukis gambar apa ni, salur esophagus nama dia. Ataupun salur usus lah kita kata kan, senang. Sampai ke sini perut ada asid, kenapa asid naik ke atas. Dia cerita. Jadi bila saya faham, dan doktor bagi ubat, dan dia pun sarankan saya carilah ubat-ubat ataupun makanan-makanan alternatif, rawatan alternatif lah, seperti suplemen. Dia kata carilah apa-apa yang baik. Jadi antara yang saya dapat saranan daripada doktor, cari probiotik, prebiotik. Dia kata, saya pun google lah, saya cari apa dia lah. Kalau probiotik tu tahulah, probiotik tu kita tahu macam yogurt, macam Yakult, macam Vitagen kan. Prebiotik ni apa pula? Saya pun carilah maklumat, Google, carilah maklumat-maklumat yang berkenaan, dan saya cubalah makan produk-produk. Antaranya saya mula-mula tu saya minum Arabic gum. Arabic gum ni saya tahu dah lama dah, tapi tak pernah cuba pun. Tak tahu apa manfaat dia, apa guna dia. Jadi bila kita Google, kita cari info, dan kawan-kawan pun ada sarankan cari Arabic gum. Saya try Arabic gum. Alhamdulillah, nampaknya ada kesan. Kalau tidak, perut ni rasa lompong tau. Lompong. Tepuk-tepuk bunyi tau. Ni tak ada dah. Alhamdulillah. Tepuk bunyi geruk-gerak, naik geruk-gerak sini, pergi sini pergi sini. Lepas tu dia sekat sini. Salah makan je sakit, salah makan berdebar, salah makan tercekik kat sini. Lepas tu pening ni rasa macam bengang tau. Bengang, bukan pening kepala macam boleh makan Panadol tu. Kita rasa bengang je kepala, macam angin penuh kat kepala, gitu. Saya suka makan french fries, saya suka makan kentang, saya suka makan oat, saya suka makan pisang. Sebelum saya kena GERD ni, saya pun suka exercise. Petang-petang sebelum pergi main, saya akan blend oat, pisang, peanut butter. Kadang saya campur dengan susu sikit, susu segar lah. Saya blend, saya minum pergi main. Balik main, saya akan pedih perut, saya rasa loya, saya rasa pening-pening. Saya tak tahu kenapa kan. Jadi, tapi saya memang amalkan betul. Oat tu saya sekali beli yang kampit besar tu. Yang kampit besar yang sekilo lebih, sekilo ke 2 kilo yang besar tu. Memang saya beli dengan habis je saya refill, saya masuk dalam balang pakai oat ke oat tu. Memang beli, pisang selalu beli. Jadi saya tak tahu yang kandungan potasium, histamin saya tak tahu. Jadi bila dah kena ni barulah tahu kandungan makanan tu yang tinggi, benda-benda yang penyebab GERD tu.
Oh gitu. Jadi saya berhentilah makan. Okey, jadi kita beralihlah kepada suplemen makanan-makanan yang baik. Jadi antaranya Arabic gum. Alhamdulillah Arabic gum sampai hari ni saya minum lagi. Tak kerap lah, tapi sebab dia makanan yang baik untuk perut kita, jadi saya amalkan. Dan satu lagi yang saya cuba, tuan-tuan dan puan, ialah aloe vera. Okey, aloe vera ni pun saranan daripada kawan-kawan yang pernah makan, kawan-kawan yang menjual produk ni. Okey, dia orang suggest. Dan saya Google, kita tengok dalam YouTube, cari info tentang GERD, apa nak makan, cari info tentang aloe vera, ya ke aloe vera ni baik, dan saya terjumpalah dengan video Dr. Nordin Darus. Dia cerita tentang aloe vera, cerita tentang GERD dan makanan-makanan yang baik untuk masalah GERD. Antaranya disarankan makan aloe vera. Jadi kebetulan Dr. Nordin Darus pun sarankan dan kawan saya recommend, dan banyak testimoni yang menjadilah makan produk ni. Jadi saya pun try. Alhamdulillah. Saya minum dalam 4-5 botol jugalah. Minum sedap, saya suka. Dan dia menghilangkan rasa tak selesa dalam perut tu. Bengang kepala tu hilang. Jadi kalau makan kan, kita salah makan, yelah, kita nak pantang makan ni tuan-tuan perempuan bukan senang lah. Memang kena pantang, tapi kita nak konsisten tu bukan senang. Jadi kita nak juga makan, teringin lah makanan-makanan favourite kita tu. Jadi kita kena rawat perut kita. Kita kena rawat perut dalam masa yang sama, pantang dan rawat perut. Jadi kita rawat lah. Saya rawat dengan Arabic gum, dengan aloe vera. Jadi bila kita salah makan sikit tu, bila kita ada suplemen ni yang bantu ni, masalah tu dia cepat pulih. Pembuangan pun baik. Orang GERD ni kadang dia susah kentut, kadang dia susah berak, maaf sebut. Jadi bila kita ada suplemen ni, antaranya aloe vera ni, alhamdulillah sangat-sangat lega lah tuan-tuan perempuan. Saya sukalah, maknanya alhamdulillah lah, memang menjadilah. Dan lepas saya berjaya lah minum aloe vera ni, saya recommend pada kawan-kawan yang saya join grup-grup ni lah, grup-grup sakit ni, saya recommend lah pada dia orang dapatkanlah aloe vera ni. Dan alhamdulillah ada 2-3 kawan, antaranya seorang abang di Senawang ni, dia minum sebotol, dia kata baik, bukan baik sepenuhnya lah, tapi ada kesan alhamdulillah, sampai dia boleh jogging dah, dia kata. Dia pun sakit dah lama, dia kata. Jadi alhamdulillah lah, saya recommend lah kepada tuan-tuan perempuan, kalau ada masalah ni, tuan-tuan boleh hubungi saya untuk bercakap sendiri dengan saya. Pengalaman saya kena penyakit ni dan pengalaman saya sembuh. Walaupun mungkin belum 100%, tapi dah banyak makanan dah saya boleh makan. Boleh makan kari favourite, boleh minum kopi. Dulu hantu Nescafe tuan-tuan, sekarang saya dah kurang dah Nescafe, tapi saya ganti dengan kopi jenama lain yang roasted. Boleh minum. Masalah-masalah yang lain tu pun alhamdulillah, saya rasa badan saya dah fit. Saya rasa tak ada dah masalah lompong-lompong perut tu, dia tak naik dah ke sini. Saya rasa lapisan filter ataupun salo khusus kita yang ni, penapis kita ni yang terbuka ni, saya rasa dah tertutup dah. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan perempuan, sudikan share cerita saya ni pada kawan-kawan yang ada pengalaman sama dengan saya ataupun kita. Sudikan untuk hubungi saya, boleh call, boleh WhatsApp saya, ataupun boleh cari saya di Facebook #UstazPolis. Ini memang jenama yang saya bawa. Saya berkongsi pengalaman ni dengan harapan saya boleh bantu tuan-tuan dan perempuan untuk keluar daripada masalah penyakit GERD, gastrik ataupun anxiety. Tuan-tuan, anxiety lagi dahsyat. Tapi apa pun saya kata, saya seru, saya percaya bahawa masalah GERD, anxiety ni berpunca daripada perut. Jadi kita kena pulihkan perut kita dulu tuan-tuan. Perut baik, GERD baik, anxiety baik, insya-Allah. Saya percaya sangat-sangat. Jadi tuan-tuan perempuan, terima kasih banyak sudi menonton video saya ni.
sudikan hubungi saya untuk bercakap sendiri dengan saya. Saya kongsikan pengalaman. InsyaAllah saya akan bantu macam mana saya sembuh daripada masalah GERD ini. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.